श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच निशम्य कौशारविनोबवर्णितं ध्रुवश्च वैकुण्ठपदातिरोहणं प्ररूढभावो भगवत्यदोक्षचे प्रष्टुं पुनस्तं विदुर न चक्रमे। पितृवाच केदे प्रचेदशो नाम कश्याबद्यानि सुव्रत कश्यान् ववाये प्रज्ञाता कुत्र वा शत्रमाशत मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्त क्रियायोग परिचर्या विदीर्घरेगे स्वधर्मशीले पुरुषै भगवान् यज्ञपूरुषक युज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल यास्तादेवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कास्ये नाचष्टुमर्हसि। मैत्रेयोवाच ध्रुवश्च चोत्कलपुत्र बिदरी प्रस्थिते वनं सार्वभौमश्रियं नैचत्तति राजा शनं पितुः स जन्मनोपशान्तात्मा निश्चङ्ग समदर्शनक तदश्च लोके विददम् आत्मानं लोकमात्मनि आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं प्रत्यस्तमिदविग्रहम् अवबोधरैषैकात्म्यमानन्दमनुसन्ततम् अव्यवच्छिन्नयोगाग्नि तक्तकर्ममलायशयग स्वरूपम् अवृन्दानो नात्मनोऽन्यं तदैक्षत जडादपतिरोन्मत्त मूघाकृतिरदन्मतिके लक्षितपतिबालानां प्रशान्ताचिरिवानलक मत्पादं जडमुन्मत्तं कुलवृद्धा समन्त्रिणक वत्सरं भूपतिं चक्रुय वीयांसं प्रमयसुतं स्वर्वीधि वत्सरस्येष्टा भार्याशूत षडात्मजान् पुष्पानं दिक्पकेदुं च यशभूर्जं वशुं चयं पुष्पानस्य प्रभाभार्या दोषा च द्वे बभूवतुः प्रातर्मध्यन्दिनं चायं गिरीक्यासन् प्रभाषुताः प्रदोषो निशितो व्यष्टो इति दोषाशुदस्त्रयक युष्टसुदं पुष्करिण्यां सर्वतेज समादते स चक्षु सुधामाहूत्या पत्न्यामनुभवाभक मनोरशूतमगिषे विरजान्नड्वलाशुतान् उरुं कुत्सं धृतं द्युप्नं सत्यबन्धमृतं व्रतम् अग्निष्टोममदीरात्रं प्रत्युम्नं शिबिमुल्मुखम् उल्मोको अजनयत्पुत्रान् पुष्करिण्यां षडुत्तमान् अङ्गं सुमनसंज्ञातिं क्रतुमङ्गिरशङ्कयं शुनीदाङ्गस्य या पत्नी शिशुवेवेनमुल्पनं यत्तौ शील्यात्सराजर्षिये निर्भिन्नो निरकात्पुरात् यमङ्गशेभू कुपिता वाग्वज्रामुनयः किल कदा सोत्तस्य भूयस्ते ममन्दुर्दक्षिणं करम् अराजके तथा लोके दस्युभिः पीडिता प्रजाः जाता नारायणांशेन मृदुरात्यक्षितीश्वरः। पितृवाच तस्य शीलनिते साधो ब्रह्मण्यस्य महात्मनः रागकथमभूतुष्टा प्रजा यत्विमनाययो किं वागो वेन उद्देश्य ब्रह्मदण्डमयो युजन् दण्डव्रतधरे राज्ञी मुनयो धर्मकोपिताः नावद्येय प्रजापाल प्रजाभिरकवानपि यदशौ लोकपालानां विपद्योज स्वतेजसा एतताज्ञाहि मे ब्रह्मन् शृणीदात् तात्मज ज्येष्ठितं सत्तदानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः। मैत्रेयोवाच अङ्गे अश्वमेधं राजर्षिके राजहार महाकृतं राजमोक् देवतास्तस्मिन् नाकुता ब्रह्मवादिभिः।